بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق للا مدد غفتن کے پنم در افسا آغشتے آغش پیدائش کرے خلق الانسان من علق پیدا کرے انسان درا در ٹکڑے دغوخین در ٹکڑے دوینے نام اقرأ ربک الاکرم للا قرآن اور افسادے دیر عزت والا الذی علم بالقلم اغزاد دیش تعلیم اور کرے پا قلم سرام علم الانسان ما لم يعلم تعلیم اور کرے انسان تدائے خبرو چپتے نو انسان تام کلا ان الانسان لیطغى یقینی خبر دارا چھ انسان خامخا سرکشی گئی الراہ استغنا ددے وجن چینی زان درا چھ مستغنی دے ان الى ربک الرجعا یقینا سارب طرف تا واپسی ارایت الذی ینہا آیا خبر اتدائے سڑی بحال چمنا کئیم عبدن اذا صلی بندل را کل جامس کئیم اور آیت انکان علی الہدام آیا خبر ات کوی دا منک ان کے کوی دا بندہ بہدایت باندے او آمارا بالتقوی آیا حکم کی بتقوی اور آیت انکذب تولام آیا خبر تو تکذیب گئی دامن کون کے او مخاڑین علم یعلم بان اللہ یرام آیا دین پوئی گی شیقینا اللہ تعالیٰ خوار سوینیم کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناسیام ایچرے دا تغیان ندے پکار کمن نشدے نخام خاک لک بیرونی سون لٹی گلینام ناسیت کاذبت خاطئہ ٹکلے دروجن و خطاکار فلیدعو نادیہ راودی بلی اخبر امداد درا واخبر محمد لیس سندعو الزبانیہ زرد روب ولونگا زبانیہ ملائک کلا لا تطیہو اسجدو اقدرم یقینی خبر دادا تابداری مکا سجدہ کا اوزان نزدیک اللہ تبصیروں